মোৰ নাম বিকাশ চৰিয়াৰী মই আজি দিল্লীত চাণক্য IAS একাডেমিত কোচিং কৰি আছোঁ মোৰ সপোন এটা আছিলে দিল্লীত আহি কোচিং কৰাটো বাট তেনেকৈ সফল হোৱা নাছিলে বাট জাষ্ট বিকজ অফ BTR গভৰ্ণমেণ্ট দ্য ৱাণ্ডাৰফুল ইনিচিয়েটিভ যোনটো ছুপাৰ 50ত সবে আহিছে টোটেল 50 ষ্টুডেণ্টছ are here and I'm also part of it. I'm really happy for this and যোনটো ফেচিলিটি দিছে BTR গভৰ্ণমেণ্টে মই সদায় থেংকফুল হ'ম আৰু তেনেকৈ আগতে ইনিচিয়েটিভ লোৱা হোৱা নাছিলে চ' আই এম ৰিয়েলি হেপী ফৰ দিছ ৱাণ্ডাৰফুল ইনিচিয়েটিভ চ' আই উড লাইক টু থেংক টু আৱাৰ BTR government. Thank you so much. Hi, my name is Diamond Narzari and I am from Chirang district. Presently, I am taking coaching at Chanakya IAS Academy at New Delhi, which is an initiative taken by our BTR government. So I sincerely would like to thank our Honorable CM, Sri Pramod Boroji, for taking this novel initiative and sending us to Delhi for this coaching. Right now, what I have found here after coming here, the facilities, the faculties provided here at Chanakya IAS Academy is really excellent. Apart from coaching, timely orientation program as well as guidance program is conducted. Every Saturday, weekly test is also conducted. After meeting new friends, I have found here that the environment is very conducive for UPS preparation. Thank you. मेरा नाम नंदिनी रॉय है मैं कोकराझार ज़िले से हूँ मैं आज दिल्ली के चाणक्य IAS एकेडमी में UPSC की कोचिंग कर रही हूँ जो कि मेरा एक सपना था जिससे आज BTR गवर्नमेंट ने पूरा किया तो यहाँ पे जो चाणक्य IAS एकेडमी है यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है जैसे कि वीकली टेस्ट लिया जाता है हमें आंसर राइटिंग सिखाया जाता है तो इसके लिए मैं अपने BTR गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी धन्यवाद।